Okay, so nanataron sa case number 3. Ang case number 3 na to, almost the same ra sila pero ang nakalahi lang man niya is ang gamiton na tong rate is optional standard deduction. Okay? So, graduated yapon pero optional standard deduction. Instead nga na ay itemized deduction, instead nga na ay allowable deductions, ipuli na to ang optional standard deduction. Okay? So, papilion man kanya na itemized by mo or optional. Okay? So, makita na to ron kung sa impact niya. Joklim tiha. Na familiar mo niya ni for educational. Then, kada page di ay tangan kay para nindot. Okay. Number 1. Sa nang year? 2018 yapon. Okay. Quarter. First quarter. Amended return. Dili. Number of sheets attached. Okay. 00 na din na. Taxpayer identification number. Okay. Tangan mo tin diha or ID number nimo. If unsa applicable ka na nimo din ha. RDO code. The same raha. Butang nimo dire 090. Taxpayer or file type. Dire nga portion. Okay. Single proprietor ba ta? So, single proprietor. And then, pag abot mo sa alphanumeric tax code, kung single proprietor ka, business income tayo na. Ang gamito ni mo, business income. Kasi kini sila. Business income, graduated income tax rate. Kumanin mo number 9. Putanin mong name diha. Nakunin mo ang last name, first name, middle name. Middle name doon sa dito. Dili ka initial ra. Address, Maasin City. Zip code 6600. 6600. And then date of birth. Month. Day. And then year. Dito ha. Email ad. Wala. Pwede na gagmay dire. Okay. Citizenship F Filipino. Okay. So claiming foreign tax credits ha. Tax rate mo na importante dire nga naman kung unsa ito gipili nimo sa first quarter, mauna sa second, third and then sa annual income tax return. Except kung mag-amend ka sa first quarter. Pero tagsar na may tabo kay kasagaran din nakaplano na kung usay na butang sa first, mo na sundon sa second, third, and then sa annual. Wala tay filing sa fourth quarter ha kay mao na nay annual. Okay? Kay i-consolidate na first, sa second kay first ug second. Ang third kay first, second, third. Pag abot mo fourth quarter dili na annual na sila. Okay? So mo na pasabot nga nung wala kay fourth quarter income tax return. Okay? So, graduated income tax rate. And then, method of deduction. Okay, mo rin nakalahi sa itong case number 2. O sa case number 3. Kaya ganina, itemize ang case number 2. And then, for the case number 3 is optional standard deduction. 17. Single ta. Diyan ang butang ni. Kaya mas maglibog ta diha kung mas complicated ang atong filing kung married. Sige. Pag-abot nimo sa 26, dire nga portion. Pag-abot sa 26, part 2 na ha, part 3. Total tax payable. So, kay ba naman yan wa kay butang din ha. Pangitao nimo ni kini. Tuwa ka sa part 5, schedule 1. Say na sa part 5, schedule 1, as code. Ito kalimutan ni ha. Name, last name, sorry. Schedule 1, part 5. Paano mo din mo ni gamiton kung graduated income tax rate. Graduated ba ka? Yes, so mo na yung butangan. Sa imong graduated income tax rate, pilay sales. Sales sa Hong Kong ha. Swerte ni sa 15 na pilian niya ni. But ako kailan ko kinsa ng 850 pero sabi naman nanam ng life less cost of services na dire naka note applicable only if availing itemized deduction. Since wala ka mo avail sa itemized deduction na ama ka sa optional standard deduction, di ka pwede mag-minus din ha.
Okay, so diretso na ka sa gross. So, 850. Sige. Pag abot mo sa 30 o sa 39, allowable deduction. Ano sa to? Allowable deduction or 40% of diri na ka sa 40 ka nga side kay optional standard deduction. Sa 850 pila sorry. Sa 850 pila may 40% yana. So 340. Klaro sa computation, 340. So 340 optional standard deduction 340. So i-minus na nimo 850 510 ang magawas. So, net income this quarter, okay, 510,000. Okay. Add taxable income, non-operating, wa kay button niya para dili complicated ang imong example. Taxable income or loss, i-bring down na to na imong balance, 510. Tax due, diri na pod. Mayroon kag tax due, adto ka sa table. Kay graduated man ka. Sa 510, asa na nabilong? Naa siya sa over 400,000, ikaduha. Over 400,000 but not over 800. Okay. Take note, kini ang gamiton. Okay. Kaya nga naman, naa pa man ta sa January 1, 2018 to December 31, 2022. The rest of the table, applicable na siya effective on January 1, 2023. So, di pa na magamit. Dapat na dire. So, 400 but not over 800,000. So, computer na to. 510, di ba? Ang imong tax due is 510. Sa first 400,000, naa kay, pila to? 30,000 nga tax due. Taxes hindi na taxes. Para di ka libog. Pag abot ni mo dire, pila may sobra, 110,000. Sobra na noon. Ang 110,000, multiply na nimo sa 25%. 0.25. 0.25. To 27,500. Okay? So, 27,500. So, total ni mo diha, 57,500. Okay. So, mo ng tax due mo for the first quarter. Okay? 57,500. Take note yan, ha? Pag-abot schedule 2, wa na ilabot. Schedule 3, tax credits na ba? Wa kay first quarter pa ka. Blanco here na. So, diretso na ka sa 63. 57,500. Okay, pag-abot mo schedule 5, schedule 4, sorry, penalties wa. So, total amount, 57,500. Okay, and then, imo na siya i-forward nga to sa summary. Ang summary na to nasa first page. Okay, kung imo subayon ang mga nakakuan dire to part 3, item 30, marap na din 26, schedule 2. Item 54. Kuha na to din ha. Mao man siya. Asam na. Pangitaw na nimo. Asam na schedule 1. Nara. 57,500. Okay. Okay, memorize mo na. Credits wa. Tax payment, tax payable overpayment 500. Okay. Og overpayment ha, butangi og murag na parenthesis di bali. Overpayment. Total penalties wa. So, and then total amount payable 57,500. 57,500. Okay? Mana ka? Yes. So, butang na ka dire og name nimo. And then pirma sa baba. Okay? Kana bangko. Although na ikaw ng mga banks at alam nagikuan nga U-Bank para is mas simple. Details of payment kana 001 pwede na. Ano saan yung deadline niya ang first quarter, January, February, March, April, May. So May siya. May 15, 2018. Kasi year diyan po na. Okay, first quarter pa man. So 57,500. Okay. So take note na. Mana ka sa imong first quarter. So
So, proceed na po karon sa second quarter. Take note ha, 57,500 para di ka kadyo maglibog para sa imong summary o sunod. Okay, so second form, quarter number 2. Oh, same po na. Tangi po na for educational. And then, tiri po sa pikas for educational. So, lumisuwat. Then, suwat pwede suwatan mo daag 10. And then, imong last name. Okay na? So, suwat na tas atong personal information ha. Okay? Tagsaon mo na to, pero mas paspas ng tagamay. For the year 2018, quarter, second. Amended return, dili. Number of sheets attached, 00. Taxpayer identification number, okay? Mas manjog na memorize or ninyo, pila na ninyo gisuwat. Pagkabuti mo sa RDO code, 090. Taxpayer filer type, single proprietor. Alphanumeric tax code, number 8. Business income, graduated rate. Okay? Name. Okay. Suwat yung name. Taas mong pangalan. Okay, name diha. And then, registered address. Masin City. Okay. Zip code 06600. And then, birthday ninyo. Month. Day. Year. Email address. Pwede kagmay. Okay. Citizenship, Filipino. Okay, number 14, tax credits, dilipad. Tax rate, just 1, graduated gyapon ta. Pero optional standard deduction kay mao imong first quarter, sundon to second, third, and then sa annual income tax return. Okay. Pag-abot mo sa part 2, single ka. Pag-abot mo sa part 3, kay ba nakakawa na kayo ibutang din ha. Unja na, nigna na kay pwede i-summary. Dito pakli na ka. Ipakli mo sa page 2, ka sa schedule 1. Okay? Pila may mong income diha of sales for the first quarter. Pila to yung gi-assign ninyo. And then, naba kay cost of sales, dili lagi kay naa kay OSD ang imo. Para sa itemize na. Okay? So, mawad-an day ka og kanang itemized deduction kung mag-OSD ka. Okay? Allowable deduction, OSD pod. So, putang nimo din ha, pila to? 40% sa kini. So, okay, mo ni ha. Away 340. So, pila to net income, minus ra nimo. So, mo na magawas. 10. Okay? Pagkabot mo dire, 42 taxable income previous quarters na ba? Yes, kina kay first quarter. Pila to taxable income sa first quarter? Balik ko na para makakita mo kung dis-ana gikan. Mo na yung first quarter. Okay? Mo na yung first quarter. And then, so, asa ang taxable? Yara. Kanas nga portion. Okay? Taxable income sa first quarter. Okay? So, mo na po ni? 510. I-aggregate ra si Jackie Bali. And then, i-minus ra po na ang pilay gibayran sa una. So, pilay total ni ane? Taxable income plus 41 to 42. Pila mo ni? So, nakay 1,020. Okay, 1,020,000. Okay, so 1,020,000 pila may tax due ni ana. So, balik na ka sa table. Ang 1,020,000 na nabilong sa asaman. Okay, mao ni 1,020,000. Asaman dyan nabilong. Pila may taxes ni dya. Okay. Ang taxes ni dyan, naas dyan sa 800 but not over 2 million. So, first 800 is 130. Okay? First 800,000 is 130 ang taxes. In the excess of 800,000, 30%.
So, film na eh. Sige. Kaya na to para kihon ganun ng piso. Makitaan. 220 ha. Ang 220 multiply nimo sa 30%. So, pila man times 0.30, 66. 66,000. The total of 130 plus 36. Klaro pa ba? 196. 196,000. Ano yung tax due for the second quarter? Okay. Second quarter. 196. Schedule 2 wa? Schedule 3. Nakay yun din ha? Yes, nakay payment for the first quarter. Prior year wa ha? Tax payment of previous quarter na ba? Yes, nakay nabayaran nga 57,500. So what? Ano yung 57,500? Okay, credible tax withheld, wa na din ha, and then bring down na ka, balance. Okay, pag-abuti mo sa tax payable, overpayment na ba? Kining na, 196, minus ano mo sa, kini, 7, 196. So, 138,500 na, mas klaro, 196 minus 7,500, dot na. 96 minus klaro 138,500. Okay, so what ano mo din ha, napaka penalties wala, so payable na kalargo, so 138,500. And then imo na i-forward nyo to sa summary mani ha, 196 57,500, then mano na 138. Okay, so tax due, pila tax due nimo? So ang tax due nimo din ha is kamo to, so 196. Pagkabuti mo sa credits or payments katong first quarter 57, gikan ra ni sa likod ha, from no, may bawa ni masubay ro na. Okay, tax payable 138,500, then penalties wa amount payable 138,500, then total man ta na kun duha. Okay, so morning 138,500. Sakto. Okay, so doon lipat ha. So name din ha, and then pirma sa baba. Okay, and then check it tayo na kay para mas nindot. Ikaduhan check na kaya usa ka bundle 100 na kabuk na kuno sa deadline na ni. Okay, January, February, March, mana first quarter. April, May, June, okay, mana second quarter. July, August, nika August 15 nimo bayran eh. 08 15 on the same year 2018, pila amount 138,500. Mo na po ni imong basihan for the third quarter ha. Okay, so third quarter na ta. Okay, so third quarter, ano po ni? So balik for educational butang din ha, sa likod pod for educational pod. And then ito kalimot diri ha, tin, limutan naman kanina, and then last name. Okay, okay na. So pag-abot mo dire sa nga year, for the year same 2018 quarter third na ni, the return dili pod, and then sheets attached 00 tin RDO code 090, tax filer type single proprietor, and then income graduated income tax rate. Okay, the name na suot imong name, address is Maasin City. Okay, 6600 ha, 6600, and then ang imong birthday tanaw din ha.
email address, pwede gagmay diha. Citizenship, Filipino. Okay, tax credits, dili. Graduated, pero optional. Okay. Part 2, way labot. Part 3, kay ba na ka nga, diretso na ka sa likod. So, tingin din ha. Tingin din is pila to sales. Pila to na-assign. Na ba kay cost of sales, dili ka maka-minus, kayo is delay ka. So, largo na ka dire. Minus mo na. Allowable deduction, wapod. Pero naa kay OST. OST ni mo is 40% yan na. Computer na ito ganina. Okay. So, pilay net income. Same naman na. 510. Okay. Dire. Taxable income of previous quarters. Pila to'y taxable income previous quarters. So, kung makita na to sa second quarter na akay, pila to'y imong kuan. Case 1020 na. Yeah. So, pila may kuan. Tanong mo din so, tanong mo 1,530. Pila tax due. Na po ka dire. Tax due na po ka. First, so kanang 1,530. Asa mo na nabilong 800 but not over 2 million yapon. So 800,000. First 800,000 na akay 130. In the excess of 800,000, which is 1,530 minus 800 na kay 730. So multiply na by 30%. Okay. So times 0.30 219. Okay. 219,000. Okay, so makay 349,000. One mo tax due for the third quarter. Okay, 349,000. Abot mo din sa ubos. Pag-abot mo din na pila may mo payment ang 1 ug ang 2 first quarter, second quarter. Okay, mao na imong kuan. Muna imong ipang plaso. Ang ibalik ko na gamay ha. Sa first natay sorry. Sa first na kay 7,500. Sa second quarter na kay 138,500. Okay, total na. Okay, 57,500 plus 1. Pila to yung nabayaran nito. Lahat ta diri ha. Mao na isang case 196. 196. Okay. Bring down na kay wala mo kay lain. Wala mo na diya mga forms. So 196,000. Pilay payment team payable mo 349 minus 196. 349 minus na sa case ha. 349. Wala, pwede lang. So dire number 63. One answer. Okay. 153. Then bring down the balances. Kaya wala mo kay penalties. Okay. There ka. Sa summary. Balik ra. Di sa kadulisod. Matrabaho laman. So 349 na. Adyo nang memorize ni mo. Diya. Alam to, 138 ni dire. Then, dire, 196, sorry. 196. Then, pag-abot niyo rin dire, 153. Bring down balance na kay 1 penalty, 153. Dire ka, 153. Okay, so, name, firma. Okay, and then, bank, Ubank, ang ko na. 004. Ay. Pwede ko siya bila diya. Unsa may sakop sa third quarter. Di ba? Kay first, January, March, April, May, June. July, August, September. Mao na sila sa third quarter.
October, November. Mao na ang imong deadline. November 15, 2018. Okay? The amount of 153. No. Okay. 153,000. Sakto li. Okay, so annual na ka. So sa tibok tuig na ka kuan sa form, mag-compute. Butangan ko pa nimo for educational, and then pikas pod for educational kada page niya. And then ito kalimot diha tin nimo, T number, and then ang last name. Balik ra. Okay. For the year, so month. Okay, so 12/20/18. Amended return dili, short period return dili pod, kay ang short period kanang dili usa ka tuig. Okay, sige. Taxpayer identification number 4 ta. So ito mo din na. Then RDO code 090 tayo. Taxpayer type, single proprietor. Alphanumeric tax code, business income with income tax rate. Graduated income tax rate. Sorry. Okay. Name nimo, last name, first name, middle name. Registered address, Maasin City. Then zip code 6600. Birthday. Suwat mo tinawag yung birthday nimo para di ka maglibog. Email address, email address mo din. Citizenship, Filipino. Tax credits, contact number, contact number nimo. Civil status, single. Okay, if married ka, daghang pila pa na po. Tax rate, graduated with OSD. Ana? Sige, part 2. Sige ha. So, ang part 2, as usual, so kayo mapakit, andiri nga naman, gikan na sila sa part 4, 56. Dito ka sa likod. Part 4. Kayo part 4? Dara part 4. If optional standard deduction, kini may pila pa ni mo. Okay. 36 to 54, 46. Pila to'y sales. Total yung mga sales mo sa tanan. Sa atong case dire. Okay. Sa less awa na din na. Pila mo ni. Yapon. Less allowable deduction, OSD ay mong gamiton. Which is, itong gano'n na, pito na ito para makita nito. So, pilay 40% yan na. So, mo na. Okay, sa 1,360. Minus ni mo sa 3,4 para makuha ni mo. Or, pila ito. So, 2,040. 2,040,000. So, or ang 60% na bilin. Napaka-i-add diha, na. Okay, na po. Other income, na po. Total taxable income, amo ato 2,040,000. Bring down the balance. Ang 2,040,000 asa na bilong sa ito tag papel. Gani. Ang 2,040,000 asa na bilong. Naasi dya sa 2 million but not over 8 million. So, nakay sa first 2 million mo, nakay taxes nga 490,000. In the event nga mo sobra na, i-multiply na nimo by 32%. So, pila man so, 32 sorry. 128. 128. Sorry.
So total nimo plus 49. So 6. Okay, so ito 40,000 times 0.32 12,800. Sorry. 12,800. So total na nimo plus 490 502 800. So mo na imong taxes. Total tax due for the fourth quarter or annual na, 502. Pero take note ato pang i-account ang imong previous payments. Okay. So 502 800 na. Wow, ni dire pag-abot mo rin na ay daghan. Okay, pila to? Imong i-plus ang first quarter, second quarter, third quarter nga payments nimo. Which is kung makainomdom po mo sa inyo, mas mado. Sa akong case, mo ni sila ha. First, ang first, mo ni 57. Second, 138,500. Sorry. So, ang ikuan ha. So, 7,500 plus 138,500. Na, 96. Ang third quarter, ni siya. 153 plus 153,000 349. Okay, total 349. So, ang imong payment for the first 3 quarters is 349,000. I-minus na nimo sa imong tax due. Okay? 502,800 minus 349,000. So, nakay 153,800. Okay? So, dapat yung po na yung suwat ya. So, total mo nga payable 153,800. Okay? So, wala kayo suwat ya. Ubandain. Ano na po yung likod? Atubangan, sorry. So, sa summary ni dya, pila to? 502,800. 502,800. Tax credits, pila tong tax credits? 349. Na. So, pila yung mabilin? 153,800. Na. Wala po na din ha. Amount, bring down na rin mo. Surcharges, interest, compromise, total penalties, total payable, 153,800. And then, bring down balances, 153,800. So, kumana ka. Okay? Sige na, naawar mo ni mga cases din sa uban. Okay. If overpayment, mark 1 box only. Choose, once the choice is made, the same is irrevocable. Kung pili na mo, wala na. Hindi na kakakuaglain. So, kung naka-overpayment o sa may tabo, i-refund ba na to be issued tax credit certificate nga gamito nimo sa pagbayad sa uban or to carried over as tax credit for the next year. So, depende na nimo. Okay? Kini, refund tagsa ni may tabo. Kay labi na og going concern man ang business nimo, so di ka pwede magsigig pa-refund. Mas maadjog imo lang nang issue as tax credit kay para i-credit nimo sa ubang bayro nun pohon or parehari na i-carry over nimo for the next year. Kay kung pa-refund ka niya na, okay lang tang mas dako kadto. Okay? So tagsarpon mo refund ang gobyerno kay nanginahanglan mas la kwarta. So mo ni ha. Name nimo din ha and then pirma. Pag-abot mo sa buwan, check ka ang pagbayad. 005 6 ba ka pwede reps kun sa imong butan diha. Okay, ato na by sample. Kanus ang deadline ni ani? April 15, 2019. Next year nakibali na. Puta ka niyo mo attach 00. Pila mo kuan 153,800. Mo na imong tax due. Okay, so nahuman na ang imong case number 3. So good luck sa pag-fill up.